ফ্রেন্ডস 2023-এর আজকে 31শে ডিসেম্বর, আর আজকে আমাদের 2023 মানে শেষ হতে চলেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই শেষ হয়ে যাবে, আর কালকে থেকে 2024 পড়ে যাবে। তো আজকে এই বছরের আজকে আমার একটি লাস্ট ভিডিও। আজকে কোনো ব্লগ করব না, আজকে বোন এসছে, বৌদি এসছে, তো দুইজনকে নিয়ে একটা ছোটোখাটো একটা সিনেমাটিক ভিডিও তৈরি করব আজকে। তো দেখো কেমন হয়েছে, আর কেমন হয়েছে সেটি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমাকে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है, जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, जो तू आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया।